औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। पहले सबसे तमाम की तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात के लिए जो वहदहुल्ला शरीक है, मालिक है कुल जहान का और ज़र्रे ज़र्रे का मालिक और सब का पैदा करने वाला है। और दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा शाह बोला सरकार, जो कि गाँव ही सैयद के नाम से है। बाबा शाह बोला सरकार गाँव तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके ही नाम से साथ ही मंसूब है। तो मैं मौजूद हूँ आज 15 हाट और 29 जून 2022। यहाँ पर उर्स है बाबा शाह बोला सरकार का। बहुत माशाल्लाह रौनकें हैं। मैंने जितना देखा बहुत खुशी महसूस हुई। इस तरफ कवाली हो रही है, इधर ढोल पर डांस वगैरह हो रहा है, आगे ढोलों पर घोड़े नाच रहे हैं, दुकानें हैं, सभी कुछ हैं, अकीदतमंद हाज़रियाँ भी दे रहे हैं। तो ये एक अलग वली का अल्लाह ताला ने जैसे जैसे ये यहाँ कर मुरादें मांगते हैं, आपको वसीला बनाकर खालिक की बारगाह में पेश करते हैं, तो खालिक उनके मुरादें पूरी करता है। दुख दूर होते हैं, बीमारियाँ दूर होती हैं, गरीबियाँ दूर होती हैं और हर तरह के मामला क्लियर हो जाते हैं। जादू टूने शैतानी हमले वगैरह दूर हो जाते हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो फिर वो यहाँ पर अपने अक़ीदत का इज़हार करने के लिए आते हैं कि अल्लाह ताला के वली कामिल की बारगाह में। तो क्या खूब कहा है, दर्द दिल की तमन्ना हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता यह गौहर बादशाहों को खजीनों में, इस बात में कोई शक नहीं, ये यहाँ से ही गौहर मिलता है। तो मेरे साथ ये मौजूद है हमारे मोहतरम। यहाँ पर ये एक अजीब बात मैंने ये भी सुनी है कि ये पूरा गाँव यहाँ का गदी नशीन है। हर घर की एक जुमेरात को ड्यूटी लगती है, दूसरी जुमेरात तक, और ये इसी तरह से ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। क्योंकि जो जिनको यहाँ से माई साहबा को फैज़ मिला था, ये तमाम गाँव उनकी औलाद है। बेहतर मेरे से ये बता सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी इम्तियाज़ अहमद। अच्छा, आप इधर से हैं बाबा शाह बोला सरकार से? जी मैं अच्छा, आप बाबा शाह बोला सरकार के बारे में कोई हिस्ट्री बताएं। कि सरकार जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, जो हमें मालूमात मिली हैं, वो ये है कि सरकार दिल्ली के सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है। बचपन से ही सरकार को अल्लाह के रास्ते में चलने का शौक़ था। यानी कि आले नबी औलाद अली हैं। बेशक सैयद ज़ात है माशाल्लाह, और बीबी बतूल के लाडले हैं, बेटे हैं उनके। जी बेशक। तो लाहौर शालामार बाग के साथ जनाब सैयद लाल हुसैन शाह उर्फ माधो लाल हुसैन उनके मरीद हैं। उन्हीं से इन्हें फैज़ याब हुए हैं। उन्हीं के हुक्म से जनाब शाह बोला साहब की ड्यूटी लगी है कि आप फलां जगह तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। जनाब शाह बोला साहब अब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा था, यहाँ पे सब इकट्ठे रहते थे। कोई सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान बनने से, ये बहुत पहले की बात है यार, काफ़ी पहले की बात होगी ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी पहले की बात है। तो सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए, घेरा लगाया, बैठ के आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा निज़ाम। एक माई साहबा थी जो गांव चेची गांव है फतेहपुर रोड पे, गुजर फैमिली से ताल्लुक़ था उनका। उनके औलाद नहीं होती थी, तो अल्लाह के हुक्म से होता सब कुछ, अल्लाह के हुक्म से ही है। ये एक सीढ़ी होती है गरीबों की, वसीला होता है, अल्लाह ताला वसीला बना देता है इंसान का। नबी पाक के सदके के जो अव्वल से चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो बीबी साहबा जो थी वो दूध लेके सादौला पीर साहब के जाती थी। सरकार ने उन्हें एक दिन रास्ते में रोका और दूध के बारे में पूछा। उसके बाद उन्हें इजाज़त दे दी आप जाए। मुख्तसरन ये कि वो माई साहबा दूध लेके वहाँ जाती तो पानी बन जाता, वापस निकलती तो दूध बन जाता। उनका फैज़ यहाँ था माई साहबा का। जी सर। तो शतौला पीर साहब जो थे उन्होंने देखा तो उन्होंने बुला के पूछा क्या मसला है। उन्होंने कहा ये बात तो रास्ते में हुई है। उन्होंने हुक्म दिया कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, उन्हीं को जाके दूध दें
ये दूध उनका है, मेरा पानी है। माशाल्लाह। तो भाई साहबा यहाँ तशरीफ़ ले आई। सरकार ने अपना जो आसा था वो ज़मीन में गाड़ा और जगह बना के वो जो दूध का मटका था वो उसमें डाल दिया। वो आसा सरकार के डेयरी का था जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, अभी तक मौजूद है, कि जो हमारे बाप दादा परदादा देख रहे हैं और हमें भी वो नज़र आ रहा है, अभी तक मौजूद है। उसके बाद सरकार ने माई साहबा को हुक्म दिया कि आप तशरीफ़ ले जाएं, अल्लाह पाक के हुक्म से और नबी पाक के सदक़े आपके यहाँ 2 बेटे होंगे। उन 2 बेटों में एक हमारा एक तुम्हारा। अल्लाह ने करम किया नबी पाक के सदक़े, तो साल बाद उनके यहाँ वाकई 2 बेटे हुए। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि जो सरकार ने अब बेटा लिया उसकी परवरिश की, जवान हुआ, उसकी शादी की, शादी भी उनकी अपनी बरादरी में करवाई, क्योंकि सरकार सादात फैमिली से थे, तो जो वो बच्चा था वो उम्मती था, तो उसने गवारा नहीं किया। उसने कहा जी मेरी फैमिली में शादी करे। तो सरकार ने रिश्ता मांगा, उसकी शादी की। उनके यहाँ सरकार जो बच्चा था उनका नाम था रूड़ा। क्या? बाबा रूड़ा। बाबा रूड़ा। जी बाबा रूड़ा, उनका नाम था बाबा रूड़ा। अल्लाह ताला ने उनको 3 बेटे दिए। उन 3 बेटों की उस वक़्त से चलते चलते आज ये नस्ल चलते पूरा एक गांव बन गया। इनका पूरा गांव की शक्ल इख्तियार कर। माशाल्लाह इस टाइम हम अगर मुकम्मल नफूस की तादाद देखें तो 500-600 के लगभग, या माशाल्लाह काफ़ी बड़ा गांव बन गया ना। तकरीबन 40 घर हैं गांव का। और इस गांव में कोई बाहर वाला आके नहीं रह सकता। जो उनकी लड़ी से चल रहे हैं वही इधर रह सकते हैं। जो आके आबाद होने की कोशिश करता है उससे कोई ना कोई नुकसान होता है, डर जाता है, वो रात को वो भाग जाता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ खास वालों ने कोशिश की थी रहने की, लेकिन वो रह नहीं सके थे। तो ये उनकी दुआ से है इधर। तो आपका नाम क्या? और आप? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद अफजल है और मैं गल्फ़ में होता हूँ लास्ट 15 ईयर से। और मैं आज स्पेशल ये उर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या आप इसी गांव से हैं? मैं भी इसी गांव से हूँ, मैं भी इन्हीं की औलाद से हूँ। ये मेरे मामू हैं, तो हम इन्हीं की औलाद से हैं। तो ये बड़ा मुनफरद काम है कि पूरा का पूरा गांव आपके ही फैज़ की वजह से, जो बंदा फैज़ याफ्ता था उनकी नस्ल चल रही है। उनकी नस्ल चल, ये सारी बाबा रूड़ा की नस्ल चल रही है, जो आज एक माशाअल्लाह मुकम्मल गांव है। मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा हमें बताया वो ये कि सरकार के दरबार पर शेर हाजिरी दिया करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हर जुमेरात को शेर हाजिरी दिया करता था। तो बाकी करामात कुछ ऐसी हैं जो हम नहीं बताना चाहते। नहीं बताना चाहते। ये मेरा भी तजर्बा है, मेरे भी बाबा जी से अकीदत है, मोहब्बत है। मैं भी ये समझता हूँ कि मेरे साथ भी कोई ऐसे मामला आते हैं, कुछ बातें बताई जा सकती है, कुछ नहीं बताई जा सकती, वो मैं भी नहीं बताना चाहता। ये निज़ाम कुदरत है। हम मामूली से उम्मती है और सरकार के खादिम, तो हम उतना के उनके बारे में बता सकते हैं कि जितना हमें मालूमात मिलती है उससे ज़्यादा हम और जो मुनासिब है वो बता सकते हैं, जो नहीं बतानी चाहिए वो बाबा जी का और बंदे उसका राज होता है, वो नहीं बताना चाहिए। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अल्लाह का एहसान इतना है कि हमारी कोई भी, यानी कि ये पूरा गांव ही बाबा जी का गद्दी नशीन है। पूरा गाँव, हर घर की एक जुमरात को डिप्टी लगती है। यानी 3 जो बेटे थे बाबा रूड़ा साहब के, ये 3 डेरियाँ बन गई। उन 3 की औलाद जो है वो अपने नंबर पर अपना अपना वो चढ़ावा लेती है। काफ़ी लोगों ने, महकमा औकाफ वालों ने भी कोशिश की। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मोमतीपुर सजदा है,
اور کوئی گاؤں ہے کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ یہاں پر ہم اپنا چڑھاوا ہم لینے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن رات کو دن کو بیٹھے، رات کو یعنی وہ یہاں بیٹھ نہیں سکے، اور دوبارہ واپس آئے بھی اگر آئے تو جھک کر آئے اور معافی مانگی کہ ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ چک منجو کے پیر نادر شاہ صاحب سید بادشاہ وہ سرکار یہاں پہ آتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔ چکوڑی شریف والے سید بادشاہ وہ تشریف لاتے تھے، اس بیری کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے سب سے بڑی بات کہ اس چار دیواری کے اندر بڑے سے بڑا بھی کوئی آئے تو چار پائی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ واہ واہ، چار پائی الٹی کرتے ہیں، الٹی چار پائی پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اکثر باہر کے لوگ، وہ بھی ہم باہر کے اکثر لوگ، بزرگ ہستیاں وہ یہاں تشریف لاتی ہیں تو وہ چار پائی پہ بھی نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں نیچے کپڑا بٹھا دو ہم اس پہ بیٹھیں۔ تو سرکار کی بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ پاک کا نبی پاک کے صدقے میں، نبی پاک کے صدقے میں۔ دیکھو جی کریم آقا ہے ہمارے، رحمت للعالمین ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، صحیح سوچے تو یہ سبھی گراؤنڈ کے آپ کے صدقے ہیں۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بناتا تھا، کچھ بھی نہیں بنانا تھا، بے شک، آپ کے صدقے ہیں، بابا جی بھی آپ کے صدقے ہیں، تو اب میں تا بھی آپ کے صدقے ہی ہوئے بے ہیں، شک۔ اس لیے آقا کی بہت بات ہے جی۔ کیونکہ میں بحیثیت ایک پولیس افسر، اسلام آباد پولیس سے میرا تعلق ہے، میری جاب ہے، تو میں نے تقریباً امریکہ تک گھوما ہے سرکاری طور پر۔ پاکستان میں جو میں نے تاریخ سنی ہے کہ زندہ سلامت ایک انسان کا چڑھاوا ایک جگہ اور بھی سنی ہے، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے، لیکن ہمارا جو زندہ مثال آپ کے سامنے ہم ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں جو چڑھاوا سرکار نے لیا تھا، ہم ان کی اولاد اولاد جی، ان کی اولاد میں سے۔ یہ وہ بیری ہے جو بابا جی نے ایسا لگایا تھا اور جس کو مائی صاحب نے دودھ دیا تھا، تو اس کو لوگ میں نے دیکھا قیدے سے پتھر بھی اتار کے کھا رہے ہیں۔ جی، جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے آگاہی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مال مویشی، بھینس، گائے، جو پہلا دودھ اس کا ہوتا ہے وہ لوگ یہاں چڑھاوا دیتے ہیں، بیری کو ڈالتے ہیں، اس کے ڈھائی پتے لے کے جاتے ہیں۔ کسی بھینس کو، کسی مال مویشی کو نظر لگ جائے تو اس کو یہ بیری کا سکڑا گلے میں ڈالتے ہیں، اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ شفا دیتا ہے اور بھینس دودھ دینا لگ جاتی ہے، اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیری کا جو مین نشانی ہے، جو میری زندگی 55 سال میں نے دیکھی ہے کہ اس کا بیر بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اچھا بہت مقدر سے، اچھا، اس کی وجہ بس بور لگتا ہے، آپ کو بیر نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو نیچے نہیں ملے گا، جو مرضی کوشش کرتے رہے۔ اس کا پکا ہوا بیر قسمت والوں کو ملتا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے، ماشاء اللہ، واہ، الحمدللہ۔ اور جب بھی اس کا بیر ہمیں ملا ہے، ہم نے کھایا ہے، اس میں دودھ کا ذائقہ آیا ہے، ماشاء مکمل اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مکمل دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ جی، بیری دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی کے، اللہ نے اپنے ولی کو کرامات نوازی ہے نا اللہ نے اپنے ولی کو۔ الحمدللہ۔ تو اس کا یہی ہے کہ نظر یہ بات سے بچاتا ہے، جو سرکار کے ہاتھ کا آسا ہے، یعنی کہ انسان کو بھی، جی اس کو انسان کو بھی، انسان کو بھی، جانور کو بھی۔ انسان کو بھی اور جانور کو بھی، کیونکہ سرکار کا آسا تھا اور یہ دودھ کے ساتھ ظاہر ہے سرکار کے ساتھ مست رہا، ان کے ساتھ ان کا لمس اس میں ہے، لمس کی وجہ سے اس میں روحانی قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اور ایسی روحانی روشنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہوں گی کہ جو لوگوں کو شفا یابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ وسیلے ہی ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے،
کیونکہ میرا ہم کیمرہ سندھ میں مین بھی رہے ہیں۔ دکھا سندھ چونکہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، سانپ ہمیں کچھ نہیں کہتا، سانپ ہمارا رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ بس بابا جی کی نگاہ ہے نا، بابا جی کے صدقے کی دعاؤں سے اللہ کے اور نبی پاک کے صدقے کہ اتنا ہے کہ ہمیں بڑے سے بڑا ہمارے بزرگوں نے بہت بڑے بڑے سانپ دیکھے ہیں جو راستے میں آئے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ان سے راستہ مانگا ہے، انہوں نے راستہ دے دیا۔ بابا جی کے ایک اور کرامات ہیں، جب بھی ان کا عرس ہوتا ہے یہاں پہ آندھی یا بارش لازمی ہوتی ہے۔ صبح انتہائی گرمی تھی، 48-49 ٹمپریچر تھا، لیکن ایوننگ میں اتنا اچھا موسم ہو گیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں بالکل، بارش بھی ہوئی ہے اور دیکھیں صبح ہماری کیا حالت تھی یہاں پہ، لیکن اب بالکل الحمدللہ ہم ریلیکس ہیں ہم، بالکل ریلیکس کھڑے ہیں۔ یہ بھی ان کی کرامات میں سے ایک ہے، اور ٹھیک ہے۔ ہر سال ہوتا ہے یہ، ہر سال ان کی بارش اور یہ آندھی آتی ہے۔ یہ شاہ ہوتا ہے جب بھی عرس ہوتا ہے تقریباً